Sandali, sandali na. Ito, angat-ngit mo. Oh, baby, oh. Wow, sarap. Yum, 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 yum. Ay, nakakagulog eh. Akala ko nila. Yum, yum, yum. Hindi naman kasi Opo, kaya. opo, 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 opo. Ay, ano yan? Ano yan? Ano yan, baby? Ano yan? Ano yan, baby? Ano yan? Wow, ano yun? Ang ginagawa. Ano yan? Ayun na. Ayun. Ayun na. Wala na. Wala na. Tapos na, tapos na. Oh, no more, no more. No more, no more. Okay, okay, okay. Apo, anak. Apo, apo. Apo, 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 apo. Ayun. Mama. Thank you, ate. Mama. Apo, mama. Thank you, ate. Tapos na anak eh. Very good. Very good. Sino umawaya? Ate Cindy umaway sa'yo. Tanggal at. Tanggal at. Hindi, sorry. Opo, tama na. Ayun, iyok mo siya. Tapos na po eh. Tapos na po. Okay. Well, baby. Nagalit ka na kayo? Kasama na yung pinang sa'yo. O, tama na. O, sige, 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 sige. Opo, tatay na tayo. Sakit? Ha? Okay? Wala yan, wala. Lang yun. Simila. Shift natin sa NFA. Sarap ang NFA. NFA Pro. Gusto ko sana. Ano? Similak din. Oo. Sige, sige. Out din. Oo, similak na. Similak. Again, game na. Game po, pwede na siya sa puno. Oo, game. Pero po doon, kakabili lang sila ng milk, pwede po sila. O, sige to. So, game. 6-12. Yung maliit lang po. Mga ilan pong takad po? 1:2 kung ano na onsa. Opo, opo, opo.